अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसी दास्तान है जिसे हम सब अपने अपने अंदाज में लिखते हैं। इस सफ़र में हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर हुसूल अपने साथ एक बोझ भी लाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी ताकत और ख्वाबों के बोझ तले दबता चला गया, और फिर एक ऐसे बादशाह की जिसने उसे सच्चाई की राह दिखाई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। कामयाबी का जुनून और आगाज़े सफ़र। एक दूर दराज की सल्तनत थी जहां का बादशाह फरहाद अपनी फ़हम व फरासत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसने अपनी राया के लिए एक सादा मगर गहरा कानून बनाया था। अपनी ताकत और ज़रूरत से ज़्यादा बोझ कभी मत उठाओ। ये कानून इस सल्तनत की रूह था। इसी सल्तनत के एक गांव में एक नौजवान जुल्करनैन रहता था, जिसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे और दिल में दुनिया को फतह करने का जुनून। वो हर हाल में कामयाब होना चाहता था। उसका ये पुख्ता यकीन था कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाते हैं। वो अक्सर कहा करता था कि जो कम बोझ उठाता है वो कम ही हासिल कर पाता है। जुल्करनैन का एक छोटा भाई अयाज भी था, जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता था। अयाज की फितरत में सब्र और कनात थी। वो कहता था, भैया, जिंदगी एक दौड़ नहीं बल्कि एक सफ़र है। हमें रास्ते की खूबसूरती को भी देखना चाहिए। एक दिन जुल्करनैन शहर की तरफ एक तवील सफ़र पर निकलने लगा। उसने गांव के कुएं से पानी भरने के लिए अपना सबसे बड़ा और मजबूत चमड़े का मशकीज़ा लिया। उसने सोचा कि एक ही बार में इतना पानी भर लूं कि मुझे पूरे सफ़र में प्यासा ना रहना पड़े और मुझे दोबारा पानी लेने की जहमत ना उठानी पड़े। जब वो मशकीज़ा भरने लगा तो गांव का सबसे बुजुर्ग और तजर्बाकार शख्स दानिशमंद बाबा वहां आ पहुंचा। उसने जुल्करनैन को देखा और मुस्कुरा कर कहा, नौजवान, तुम इस मशकीज़े में पानी भर रहे हो या अपनी ख्वाहिशों का बोझ? याद रखना, ज़्यादा पानी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी ताकत को चूस लेगा। जुल्करनैन ने गुरूर से जवाब दिया, बाबा, ये बोझ मेरी ताकत की निशानी है। आप जैसे लोग छोटी सोच रखते हैं, इसीलिए मैं आज कामयाब हूं। जुल्करनैन ने मशकीज़ा भर लिया, जिसका वजन इतना था कि एक आम आदमी उसे उठा ही ना सकता था। उसने बड़े फख्र से उसे कंधे पर उठाया और अयाज को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। अयाज ने एक छोटा सा मटका लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई के पीछे चलने लगा। गुरूर का अंजाम और दिल की टूटती हिम्मत। सफ़र का आगाज जोश व जज्बे से हुआ था। जुल्करनैन अपने हर कदम पर फख्र महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज सर पर आया, तपिश बढ़ती गई और मशकीज़े का वज़न उसे एक जंजीर की तरह महसूस होने लगा। उसकी सांस फूलने लगी और कंधों पर दर्द की लहरें दौड़ने लगीं। हर कदम उठाना उसके लिए एक मुश्किल बनता जा रहा था। वो अपने दिल में सोचने लगा कि मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुका तो लोग मुझे कमज़ोर कहेंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी हिम्मत और जिस्म दोनों साथ छोड़ने लगे। उसने एक सायादार दरख्त देखा और थक हार कर वहीं गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर पछतावे के आसार नुमाया थे। उस वक्त उसे दानिशमंद बाबा के अल्फाज याद आए, तुम्हारा बोझ तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी ताकत को चूस लेगा। उसी लम्हे एक बूढ़ा मुसाफिर वहां से गुजर रहा था, जिसका नाम हैरान था। हैरान ने जुल्करनैन की हालत देखी और मुस्कुराकर कहा, नौजवान, तुमने जो बोझ उठा रखा है वो सिर्फ पानी का नहीं, ये तुम्हारे गुरूर का बोझ है। तुम्हारी इस सोच का बोझ है कि तुम्हें सबसे आगे निकलना है। जुल्करनैन को हैरान की बातों से मजीद गुस्सा आया, लेकिन उसके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ बेबसी से ज़मीन की तरफ देख रहा था। अचानक शहंशाह फरहाद अपने वज़ीरों के साथ वहां आ पहुंचा। बादशाह के चेहरे पर दानाई और सुकून था। उसने जुल्करनैन को देखा और उसकी थकन को महसूस कर लिया। शहंशाह ने नरमी से जुल्करनैन से पूछा, नौजवान, ये बोझ तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी अना की अलामत है। तुमने सोचा कि एक ही बार में सारा सामान उठा लोगे, लेकिन तुमने खुद को एक ऐसी कैद में डाल लिया जिसमें तुम चल भी नहीं सकते। जुल्करनैन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा, आलीजा, मैंने सोचा कि ज़्यादा सामान उठाकर मैं वक्त बचा लूँगा,
لیکن میں نے اپنی توانائی، سکون اور خوشی کو گنوا دیا۔ شہنشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسا فلسفہ بیان کیا جس نے ذوالقرنین کی سوچ کو بدل دیا۔ شہنشاہ کا مکالمہ: ذوالقرنین، تم نے پانی کو صرف پانی سمجھا۔ یہ پانی نہیں، تمہاری خواہشوں کا بوجھ ہے۔ یہ تمہارے دل میں چھپے ہوئے خوف کا بوجھ ہے۔ یہ تمہارے ماضی کی ناکامیوں کا بوجھ ہے جو تمہیں ہر نئے قدم پر تھکا رہا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ زندگی کا مقصد زیادہ حاصل کرنا نہیں بلکہ آزاد ہونا ہے۔ ہر انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ کام کرو، زیادہ کماؤ، زیادہ سامان جمع کرو، لیکن کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ کب رکنا ہے اور کب بوجھ کو اتار دینا ہے۔ تم جس بوجھ کے ساتھ سفر کر رہے ہو، کیا اس نے تمہارے دل کو سکون دیا؟ کیا اس نے تمہیں راستے کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا؟ نہیں، اس بوجھ نے تمہاری روح کو کمزور کر دیا۔ حقیقی کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم اپنی ضرورت کو پہچانو۔ تمہاری ضرورت یہ نہیں کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ پانی ہو، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری پیاس بجھے۔ جب تم اپنی ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہو تو تم اپنی روح سے محروم ہو جاتے ہو اور ایک خالی جسم بن کر رہ جاتے ہو۔ بوجھ اتار دو تاکہ تمہاری روح آزاد ہو اور تمہارا سفر آسان ہو جائے۔ یہ الفاظ سن کر ذوالقرنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنا مشکیزہ الٹا کر کے سارا پانی بہا دیا۔ جیسے ہی وہ خالی ہوا، اس کی روح پر بندھی ہوئی تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اس نے ایک ایسی ہلکے پن اور آزادی محسوس کی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ خاتمہ: سبق اور نئی زندگی کا آغاز۔ اور یوں ذوالقرنین نے بوجھ اتارنا سیکھا، مگر اس نے کبھی بھی محنت کرنا نہیں چھوڑا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اب زیادہ پرجوش اور زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے یہ نہیں سیکھا تھا کہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کرنا، بلکہ یہ سیکھا تھا کہ کون سی چیز حاصل کرنی ہے اور کون سی چیز چھوڑ دینی ہے۔ بادشاہ فرہاد نے اپنے دربار میں ایک دن کہا تھا، زندگی کا بوجھ وہ نہیں ہوتا جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں رکنے پر مجبور کرے۔ محنت، کوشش اور اپنے خوابوں کا بوجھ وہ بوجھ نہیں ہوتا جو تمہیں تھکا دے، وہ تو تمہاری ترقی کی سیڑھیاں ہیں۔ اصلی بوجھ وہ ہے جو تمہاری روح کو قید کر دے، جو تمہیں ماضی کے غموں اور مستقبل کے خوف میں جکڑ دے۔ ذوالقرنین نے ایک بار پھر اپنا سفر شروع کیا، مگر اس بار اس کے کندھے ہلکے تھے اور اس کا دل پرسکون تھا۔ اس نے صرف اتنا پانی اٹھایا جتنا اس کی ضرورت تھی، اور صرف اتنا کام کیا جو اس کے لیے درست تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کامیابی کا مطلب منزل پر پہنچنا نہیں، بلکہ راستے کا ہر قدم پوری ہوش و حواس اور سکون کے ساتھ اٹھانا ہے۔ تو دوستو، ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے ہر اس بوجھ کو ہٹا دینا ہوگا جو ہمیں زندگی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، ہماری کامیابی ہمارے سامان کی مقدار سے نہیں، بلکہ ہمارے دل کے سکون سے ناپی جاتی ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔